Prošla je jedna sedmica od venčanja Akifa i Berfin. Miran budi Barana i Dilan u sobi i svi zajedno kreću na doručak. Džihan se prvi pojavljuje za stolom za doručak i tu vidi Tugbu koja govori da je sve ovo spremljeno jer se danas Akif i Berfin vraćaju sa medenog mjeseca. Kasnije dolazi Azade i Kudret i svi zajedno izgledaju kao jedna srećna porodica na okupu. Za doručkom Baran govori svima jednu lepu, ali vest koja će promijeniti dosta toga. Oni Dilan su odlučili da se svi zajedno presele u Mardin, jer su tamo kupili veliki konak i žele da počnu novi život. Azade i Kudret nije svejedno, jer ipak glavni posao im je u Istanbulu, ali Akif i Berfin nisu još uvijek sigurni da li žele tu promjenu. Nakon što Akif, Berfin i Ayhan odu kući, Azade pita Kudreta da li će mu još nešto faliti ako se preseli sem posla. Kudret ništa ne odgovara, ali tada mu Azade kaže da zna da su on i Ayhan jedno za drugo. Kudret odgovara na to da ne može da zaboravi Ayten i da krene dalje, ali Azade ga teši govoreći da bi Ayten želela da ga vidi srećnog, a ne da pati. Nešto kasnije Kudret odlazi da šeta plažom i tu sretne Ayhan i njih dvoje šetaju zajedno. Nadamo se da ćemo dobiti još jedan srećan par, a to su Kudret i Ayhan, i da će početi novi život u Mardinu. Baran i Dilan odlučuju da se pozdrave sa Istanbulom i odlaze prvo u kolibu gdje je Baran zaprosio Dilan i tamo prenoće uz romantičnu večeru. Ujutru Džihan odlazi u kuhinju da skuva kafu, ali tamo vidi Tugbu koja pokušava da pošalje dokumente za master u inostranstvu. Međutim, ona ne razume engleski najbolje i Džihan joj pomogne, ali tu vidimo da između njih postoji neka emocija. Nešto kasnije Tugba donosi Džihanu laptop i on joj čestita jer je prihvaćena. Tugba je srećna zbog toga i želi na neki način da se oduži Džihanu. On joj predlaže da zajedno posjete neka mesta u Istanbulu i bio bi zadovoljan da i ona krene sa njim, na što ona pristaje. Vidimo da je na pomolu još jedan srećan mladi par. Jedan čovjek dolazi kod Hačar u posjetu i govorio je da je pričao sa svim Baranovim neprijateljima i da dosta njih želi da se osveti, te da ona sačeka sljedeće uputstva. Nadamo se da ovaj Hačarin plan neće spriječiti porodicu Karabej u svom putu ka boljoj budućnosti. Baran i Dilan posećuju Istanbul i sve njegove znamenitosti i na kraju dana sedaju u jedan restoran pored plaže. Međutim, na stolu stoji uramljen papir sa velikim tekstom. Dilan iz znatiželje uzima taj papir i govori Baranu da je ovo sudbina. Naime, to je papir koji su oni stavili u staklenu flašu i pustili u more gdje piše poruka posvećena Miranu pre nego što se rodio. Baran pita konobara da li je možda njegov gazda tu. U tom trenutku se pojavljuje gazda lokala i dovodi svoju ženu govoreći da je njihov brak bio pred razvod i da su tada naišli na ovu poruku. Odlučili su da slušaju Miranove roditelje i tako su ostali zajedno. Baran i Dilan im govori da su oni ti koji su napisali ovu poruku i da ih je sudbina spojila na ovom mestu. Bračni par tada odlazi pozdravljajući se sa Baranom i Dilan jer imaju prvu kontrolu za porođaj. S druge strane, Akif, Berfin, Ayhan i Ipek su uplašeni jer je sutra suđenje sa Selin u vezi starateljstva nad Ipek. Međutim, danas je Berfin otišla pored plaže da popriča sa Selin o tome kako je ona odrasla bez oca i da zna kakav je to život. Berfin joj također govori da će doći dan kada će je Ipek pitati da joj objasni kako je došlo do ovoga, da je razdvoj od ljudi koji su se brinuli o njoj. Svi iščekuju sutrašnji dan i naravno lepe vesti. Sviće jutro. Baran i Dilan se spremaju da idu na suđenje, jer je Baran unajmio najbolje advokate da stoje na Akifovoj strani. Akif i Berfin se spremaju, ali u jednom trenutku neko kuca na vrata, a to je Selin. Selin dolazi sa vesti da je Berfinin uticaj odlučio da ona odustane od suđenja. Ayhan govori Selin da je prvi put posle toliko godina ispala majka i iako su imali mnogo nesuglasica, pamtit će je po ovoj lepoj stvari što je učinila. Selin tada odlazi, a Akif, Berfin, Ayhan i Ipek su srećni jer je sve prošlo kako treba. Akif te vesti prenosi Baranu koji je srećan i sada postoji mogućnost da se svi sele za Mardin i počnu novi život.
Baran kasnije ide da priča sa Kudretom napolju i govori mu da bi Ajten voljela da on bude srećan i da ne razmišlja puno o prošlosti, već da treba da ima novu budućnost gdje će i on biti srećan. Nešto kasnije, Baran i Kudret izlaze zajedno iz vile, ali niko ne zna gdje su otišli. Naime, dok Kudret odlazi da prošeta s Ajhan, Baran odlazi kod Hačer u mentalnu ustanovu i govorio je da zna koga je zvala u pomoć i da je očekivala da će je danas izbaviti, ali to se neće desiti sve dok je Baran živ. Kudret po povratku u vilu govori Azadi i Džihanu da je odlučio za Mardin. Oni tada šalju Mirana da dovede Barana i Dilan u dnevni boravak, da im saopšte lepe vesti. Azade nije htjela da se seli za Mardin, ali nakon što je čula vest od Kudreta da on želi da ide, i ona će krenuti sa svojom porodicom. Svi su srećni. Ove promjene je donijela ljubav i samo je ona ta koja može čovjeka promijeniti, pokoriti i dati mu snagu. Šta vi mislite? Kakav će biti završetak ove serije? Baran i Dilan se bude, ali Dilan odjednom biva muka. Baran se uplaši za nju jer je možda naglo ustala, ali ona odlazi u toalet. Danas je dan kada se svi spremaju za selidbu. Epizoda teče u sećanjima na sve lepe i ružne trenutke u vili, ali sigurno trenutke koje niko neće zaboraviti. Ova vila pamti mnoštvo lepih i ružnih stvari, prvih ljubavi, rastanaka, ali svima je žao što se sele. Porodica Karabe odlučuje da odu na groblje kako bi se oprostili sa Firatom i Gul. Po povratku u vilu, Miranova drugarica Dilara i njena majka dolaze da se pozdrave sa njima, ali Baran im govori da mogu doći kad god žele, a i da će se oni vraćati u Istanbul također. Međutim, Kudret vidi da se svi polako opraštaju od bitnih stvari i on odlučuje da posluša svoje srce, te zove Ajhan da posljednji put prošetaju plažom, ali da je nešto i pita. Ajhan to prihvata i njih dvoje idu zajedno da šetaju. Tu vidimo jednog stidnog i zbunjenog Kudreta dobre duše, koji govori da čovjek u ovim godinama lako zavoli neke stvari i teško mu je da se odvoji, te odlučuje da pita Ajhan da pođe sa njim u Mardin. Ajhan se nasmeje i seti se Berfininih reči, kako i ona treba da sluša svoje srce, te na kraju pristaje da ide. Berfin po posljednji put odlazi kod Hačer u posjetu. I tu vidimo Hačer kako glumi da pije tablete, samo kako bi svi mislili da će ona ostati na tom mestu. Kada doktorka uđe da joj da tablete, Hačer ih tajno zdrobi i pravi se da ih je popila. Međutim, Hačer tu saznaje od Berfin da se svi sele u Mardin i već sprema plan kako da im napakosti. Dilan je ceo dan misteriozna i krije nešto od Barana. Baran ne može da podnese šta se dešava i pita Dilan šta se desilo. Dilan mu tada odgovara da je ona opet trudna. Baranovoj sreći nema kraja i tek sada mu je drago što idu sa budućim novim članom porodice u novi početak. U posljednjih nekoliko epizoda vidimo samo sreću u porodici Karabej, ali mislimo da je to zasluženo posle toliko uzburkanih i teških epizoda. Na kraju ove epizode vidimo porodicu Karabej kako se zadnji put okreću ka vili i odlaze ka budućem, boljem životu. Prošlo je godinu dana nakon selidbe u Mardin. Porodica Karabej živi srećne dane i navikavaju se na novi, drugačiji život. Miran dolazi kod Barana i Dilan u sobu, jer je sutra ceremonija u znak njegovog obrezivanja. Ta ceremonija je velika stvar u islamskoj veri i cijela porodica se trudi da organizacija bude na vrhuncu. Miran je malo uplašen zbog toga jer on je ipak dete i ne razume mnogo toga. Dilan se plaši za svog sina te predlaže da se to odloži, ali Baran veruje u njega i zna da će on to lako podneti. Hačer beži iz mentalne bolnice i sastaje se sa svim Baranovim neprijateljima. Međutim, Akif saznaje da je Hačer pobegla i Baran tada diže sve ljude i policiju na noge kako bi otkrili kakav plan želi da uradi. Nakon što Baranovi neprijatelji čuju da je Baran saznao za ovu vest, oni se uplaše i nisu sigurni da li će svi ostati sa Hačer do kraja, ali ona je istrajna u ovome. Vidimo da će Džihan nakon ceremonije ići u Ameriku sa Tugbom kako bi se ona školovala, a on će biti uz nju da joj pomogne.
Sve žene u porodici Karabej su za stolom i u jednom trenutku Berfin bude muka. Nešto kasnije svi se okupljaju za večerom i Baran vidi da se nešto dešava. Azade ne može da izdrži, te govori pred svima da je Berfin trudna. Akif na početku ne može da veruje šta čuje od sreće, ali kasnije shvata da je to najlepša vest za njega. Sutradan, Baran, Kudret i Akif gledaju informacije o ljudima koji su zaposleni u hotelu. Čovjek koji radi na recepciji hotela prenosi sve Hačer u vezi Barana i ceremonije i izlazi napolje. Baran tada vidi njegovu sliku i lošu pozadinu u prošlosti, te shvata da će se danas nešto desiti. Hačer i dva čovjeka se prerušavaju u konobare, ali Baran ih sačeka napolju sam. Hačer govori Baranu da je ovdje kraj i da ne može da se izvuče, ali tada iza njega izlaze Kudret i Akif sa pištoljima. Tu nije kraj. Akif je već pripremio policiju koja se našla na licu mesta. Baran je kao i uvek do sada korak ispred svojih neprijatelja. U jednom trenutku Hačer krene da puca prema Baranu, ali Kudret rani u ruku. Međutim, ni tu nije kraj. Hačer koristi posljednji atom snage da završi Barana, ali policajac puca u nju i ona ostaje bez života. Sada, kada zna da više nema neprijatelja, Baran odlazi sa svojom porodicom u hotel, gdje se već organizuje zabava. Tamo vidimo stara lica ove serije, Sabihu, Sejta, Hanife i Čevrije. Svi lepo provode ovo veče i skupljaju se na ceremoniji posle toliko godina provedenih u patnji, boli, ali i ljubavi i sreći. U posljednjoj sceni vidimo kako Baran i Dilan sede na periferiji Mardina i uživaju u zalasku sunca. Međutim, dva čovjeka ih kidnapuju i odvode na jedno mesto. Ne, ovo neće biti nastavak serije. Sve je izrežirano tako da ovo bude kraj gdje se svi glumci serije sastaju u vili Karabej. Kao što i posljednje reči ove serije kažu, svi imamo svoju priču, ali najlepša priča je ona koja se piše zajedno. Vi ste ti koji završavaju svoju priču sa ljubavlju i svojim nadama. Kraj serije.